तेरी तस्वीर है दिल में, तेरा चेहरा है आँखों में। ओ माँ तेरी तस्वीर है दिल में, तेरा चेहरा है आँखों में। रहूं हरदम तेरे दिल में, रहूं तेरी दुआओं में। एक माद्रासार बच्ची जब माद्रासाते पढ़ते जाए माँ के मने पड़े। एक बच्चा जब मदरसा जाता है तो माँ का क्या याद आता है। आप लोग को जिसका माँ नहीं वो इसे याद करते हैं। है तू जब जब याद आती है मुझे तब तब रुलाती है। तू जब जब याद आती है मुझे तब तब रुलाती है। क्या तेरी बातें तेरी यादें, तेरी बातें तेरी यादें दिल में है मिसले माँ की रवा। हो मेरी माँ इनकी माँ उनकी माँ सबकी माँ, मेरी माँ मेरी माँ मेरी माँ। अल्लाह आज माँ को आपने प्यारा कर लिया। अल्लाह अल्लाह वो माँ औलाद को छोड़कर चली गई है। अल्लाह माँ के लिए 2500 रुपए से नवाजा, उसके दान को कबूल फरमा देंगे। उसके दिलों को बात को तू पूरी फरमा दे मौला करीम। माँ की गुनाहों को बख्श दे मौला। रब्बना फग़फिर लना ज़ुनूबना व कफ़िर अन्ना सय्यिआतिना व तवफ़्फ़ना मअल अबरार। এই বলে তোর কাছে করি আরাধনা, দানকারীর দান মায়ের জন্য কবুল করে নাও হে পাক। রব্বানা রব্বানা তাকাব্বাল মিন্না ইন্নাকা আনতাস সামিউল আলিম ওয়া তুব আলাইনা ইন্নাকা আনতাত তাওয়াবুর রহিম। आमीन सुम्मा आमीन। सुभान अल्लाह। एक बच्चा को अपनी माँ, अब आप लोग को भी याद आता होगा बेटा रे कहा अल्लाहुम्मा स्वीट बर दुआ, सोने की दुआ। अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। बेटा बिस्मिल्लाह बोले खाओ। एगला कथा जा एक बार दुआ अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादा मा अमातिना व इलैहिन नुशूर। कहाँ सिखाएंगे? कोचिंग में पढ़ने वाली बच्ची सिखाएगी अपने बच्चे को। मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि कोचिंग में मत पढ़ाइए, पढ़ाइए, जरूरत है। डॉक्टर बनने की जरूरत है, पायलट बनने की जरूरत है, उसको एजुकेशन हासिल करने की जरूरत है, इंजीनियर बनाइए। लेकिन सबसे पहले कुरान की तालीम दीजिए। कहाँ होगा वो तालीम? उम्मे सुलैम में है। सुभानअल्लाह व बिहम्दिही। এই মাদ্রাসাতে আল্লাহুম্মা বিসমিকা শিখাইবে, মনে নাই? সুবহানাল্লাহ। কি নাম হলো? জাহিদ আলম। কোথা থেকে জি? মুলাই বাড়ি থেকে জাহিদ আলম সাহেব 1000 টাকা দান করেছে। শুনেন না জাহিদ সাহেব, আপনি আইলেন তো একটা কথা মনে পড়লো। যারা যারা গার্জেন আছে এই বাচ্চি গালার বাপেরা ওর কাছে 2000 টাকা নেব। 1 কুইন্টাল মাকই দিবেন আর 2000 টাকা পারবেন না। 1 কুইন্টাল মাকই লিখে নিন। জাহির উদ্দিন সাহেব না জাহিদ কইলে জি, মুলাই বাড়ি থেকে বাচ্চি পড়েছে মাদ্রাসাতে। हाफिज मुख्तार आलम करवामुनी से 1000 रुपए से नवाजा है। हाफिज नसीम अख्तर करवामुनी, हाफिज नसीम अख्तर करवामुनी से 1000 रुपए से नवाजा है। हाफिज महफूजुर रहमान बालूबाड़ी से 1000 रुपए। सुबहानाल्लाह। हाफिज साहेबরা এরকম দান করছে জি ভাই। আল্লাহ ওই হাফিজ গালাকে আলেমে দিন বানালছে আর ওরঘে আব্বারাকে কিয়ামতের দিন এমন একটা তাজ দিবে রে ভাই, যে তাজ সূর্য থেকে বেশি চকমক চকমক করবে। ওরা দান করছে সুবহানাল্লাহ। ওরাই বুঝতে পেরেছে একটা আলেম দান করছে সুবহানাল্লাহ। একটা হাফিজ ভাই আমার আওগা দিকে ছিলেন, এরা দান করছে। এরা মাদ্রাসার বারে বুঝে সাদকা করেন, বালা মুসিবত দূর হবে। দান করেন, পরেশানি থেকে দূর থাকবে, পরেশানি দূর হবে। as-সাদাকাতু তারাদুল বালা ওয়া তাজিদু ফিল উমর। রাসূল বলে গিয়েছেন এমনি নয়। কিন্তু না, যখন বাপ অসুখ পড়েছে, মৃত্যু বিছানায় পড়েছে, ছটপট করছে, তখন কইছে যা হাড়ওয়াডাঙ্গা মাদ্রাসাতে একটা খাসি দিয়ে 10 किलो चावल दिए 2 किलो पेज दिए। हैं जी, এরকম করছে। मरने के वक्त शरबत उस वक्त क्यों लाते हैं? आपके वालिद जब तंदुरुस्त हो, आप जब तंदुरुस्त हो तब कीजिए ना। अल्लाह मुसीबत से बचाएंगे कब? जब मुसीबत आने से पहले हादसात से, एक्सीडेंट से, परेशानी से, बीमारी से बचाएंगे। वो तज़ीदु फिल उम्र, और उम्र में इजाफा करेंगे। एक बच्चा है माशाल्लाह मदरसे का 50 रुपए से नवाजा। अल्लाह उसके दान को कबूल फरमा। अल्लाह अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम तबारक या ज़ल जलाली वल इकराम। अल्लाह তোমার বান্দা জাহিদুর রহমান সাহেব মাবুদ মাওলা আজকে বাচ্চি এই মাদ্রাসায় পড়ছে, 1001 কুইন্টাল মাকই দান করেছে। মাবুদ মাওলা তুমি কবুল করে নাও।
মোহাম্মদ ইদ্রিস 1 কুইন্টাল মাকই দান করেছে। মাবুদ মাওলা যে ঈদ মাকই আজকে জমিতে লেগে আছে, মাবুদ রে এই দান তুমি কবুলে মঞ্জুর করে নাও। আপদ বিপদ বালা মুসিবত থেকে তুমি বাঁচাইয়া রাখিও। দানা দানাই বদলা দাও। এখনি বাড়িতে আসেনি, জমিতে আছে, কিন্তু তোমার খাতায় লিখিয়ে নিয়েছে। মাবুদ মাওলা তুমি তোমার কিরামান কাতিবিন দিয়ে লিখে নাও মাবুদ রে। এই বলে তোর কাছে করি আরাধনা। দানকারীর দান কবুল করো হে পাক রব্বানা। রব্বানা তাকাব্বাল মিন্না ইন্নাকা আনতাস সামিউল আলিম ওয়া তুব আলাইনা ইন্নাকা আনতাত তাওয়াবুর রহিম। আমিন সুম্মা আমিন।